اور کسی قسم کی انہیں کچھ بھی کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں جو مغرب آزادی اظہار رائے تک کا قائل ہے، نام نہاد ہے کہ ہر کسی کو آزادی ہونی چاہیے کچھ بھی کہنے کی، کچھ بھی کرنے کی، لیکن وہ فلسطین کے مسئلے پر سب سے زیادہ تکلیف اس کو ہے۔ اگر ہم یوکرین کی بات کریں تو یوکرین کے معاملے پر امریکہ آنسو اور مغرب سارا آنسو بہاتا ہے، لیکن جب باری آتی ہے فلسطین کی تو انہیں شدید تکلیف ہے۔ آج اگر ہم فرانس میں دیکھتے ہیں، کل فرانس میں مظاہرے ہوئے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، لیکن فرانس والوں نے ان مظاہروں کو روکا ہے اور باقاعدہ جو ہے نا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ فلسطینیوں کے حق میں کسی قسم کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے مغرب کی آزادی اور یہ ہمارے سامنے ان کی اصلیت ہے۔ تو ہم انشاءاللہ پاکستان کی عوام اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطینیوں کے، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہر سطح پر ان کی انشاءاللہ مدد کریں گے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں الحاج حاجی محمد اشرف صاحب جو سرپرست ہیں پاکستان مرکز مسلم لیگ ضلع پاک پتن کے، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ الحاج حاجی محمد اشرف صاحب بھرپور نعروں کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ حماس سے رشتہ کیا؟ مجاہدین سے رشتہ کیا؟ اسرائیل! 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 نعرہ تکبیر! نعبد و نصلی علی رسول کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج کی یہ ریلی یکجہتی کی یہ فلسطین ہے۔ ہمارے لوگ دلوں میں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ فلسطین پر بہت ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کا بظاہر یہ نتیجہ ہے ہر ایک آدمی اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، کسی کو کسی کا کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سب مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ایک قسم کی مانند ہے۔ اگر کسی مسلمان کا ایک بازو خراب ہوتا ہے تو تکلیف سارے مسلمانوں کو ہونی چاہیے، لیکن بھائی نہیں، کیونکہ ایک طرف بڑا صاحب ہے قانون کے ادارے کیا ہے جی، ادھر امریکہ ہے جی، ادھر بھی امریکہ ہوگا، لیبیا تھا ادھر امریکہ ہے جی، تباہ برباد کر دیا، عراق تھا ادھر امریکہ ہے جی، تباہ برباد کر دیا، ادھر کشمیر ہے جی، ادھر ٹان ہندوستان کے ساتھ امریکہ ہے جی، تباہ برباد کر دیا، ظلم و ستم، روزانہ 10 15 20 آدمی شہید ہو رہے ہیں، کیا جی امریکہ ہے جی؟ یہ فلسطین کا معاملہ ہے، اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے، امریکہ ہے 10 12 ملک جو غیر مسلم ہے اعلان کر دیا ہے اسرائیل کی حمایت کا، کوئی نہیں مسلمان ایک بھی اٹھائے، ایک مسلمان کسی ملک نے اعلان نہیں کیا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، اور ہم اعلان کر رہے ہیں انشاءاللہ میں خدا کو دعا کر کے بول رہا ہوں کہ میری جان تن من دھن فلسطین کے لیے حاضر ہے۔ کشمیر جس طرح ہمارا ہے، فلسطین بھی ہمارا ہے، ہمارا فلسطین کے ساتھ بہن بھائی والا رشتہ ہے، ماں باپ والا رشتہ ہے، بھائی بھائی والا رشتہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہمت دے، طاقت دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنا ساتھ دے، اللہ ان کی امداد کرے، رب العالمین اللہ ان کی حمایت کرے، اللہ تبارک تعالیٰ غیب کی ان کی امداد کرے۔ پاک پروردگار سانو کسی کی امداد نہیں چاہیے، سانو اللہ کی امداد چاہیے۔ فلسطین میں اللہ تبارک تعالیٰ جس وقت امداد لائے گا، فرشتے آ کر ان یہودیوں کو نکالیں گے، بھگائیں گے۔ اے بھائی صاحب کوئی ایسے یہ بکواس کر رہے ہیں انہوں نے جنگ چھیڑ دی، انہوں نے جنگ چھیڑ دی، نہیں، یہ جنگ انہوں سیریوں نے چھیڑی ہے۔
एक मुल्क पर कब्जा इन्होंने किया है और फिर धकेल रहे हैं, रोज शहीद कर रहे हैं। ये कोई बढ़ता हुआ बाहर निकले कि ये क्यों निकले, क्यों निकले, क्यों निकले? अल्लाह तबारक तआला से दुआ है और आप भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला फलस्तीन को आज़ादी दे और उसको फतह अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमास के मुजाहिदीन से रिश्ता क्या, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, इसराइल। अब मैं दावत देता हूँ डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब को, जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग तहसील पाकपतन शोबा हेल्थ के मसूल हैं, जिम्मेदार हैं। आपके सामने चंद मिनट के लिए तशरीफ़ लाते हैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब। मैं मुकर्ररीन से इल्तिमास करता हूँ कि टाइम का ख्याल रखते हुए बस 2-2.5 मिनट ही अपना वक्त सर्व करें। इजाज है किसी का यह गर्दिशे ज़माना, इजाज है किसी का यह गर्दिशे ज़माना, टूटा है एशिया में सहरे फरंगियाना। तमीरे आशा से मैंने ये राज पाया, तमीरे आशा से मैंने ये राज पाया कि शही बनाता नहीं आशियाना। जनाब सदर और मोहतरम सामईन करीम, आप इस बात को अपने ज़हनों के अंदर ये ना लेके आए आज हम कमजोर हैं, आज हम कमजोर नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ उस परवरदिगार की ताकत हमारे साथ है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से ये ऐलान फरमाया है, यहूदियों के ऊपर और ईसाइयों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लानत की है। और मेरे भाइयों, जिस कौम के ऊपर रब्बे कायनात ने लानत की हो, वो ताकतवर कैसे हो सकते हैं? आप कभी घबराए ना, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने मीडिया वालों को ये बतलाएं और अपना मुनार इतना बुलंद करें कि इस्राइल आज तेरी बर्बादी के लिए हम पाक कदम से लेकर मशरक से लेकर मगरब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक हम मुसलमान एक कौम हैं और तेरी इस तरह ईंट से ईंट बजा देंगे, तेरा नामो निशान दुनिया से मिटा के रख देंगे। लेकिन फकत हमारे इत्तेहाद की जरूरत है। मैं भाइयों से एक इल्तिमास करता हूँ, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या? तेरी मेरी आवाज का मतलब क्या? लब्बैक या अक्सा। तेरी मेरी एक आवाज, तेरी मेरी एक आवाज। पाकिस्तान का मतलब क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या? मेरे भाइयों, हमारा आज का पैगाम लेकर जाना, अपने बुलार को बुलंद करना, इंशाअल्लाह हम कुफार को बतला देंगे हम उस साल के बेटे हैं, हम उस कदमी के बेटे हैं, हम उस उमर के बेटे हैं जिसने मस्जिद अक़सा के ऊपर पाकिस्तान का झंडा नहीं बल्कि आलमी इस्लाम का झंडा लहराया था। इंशाअल्लाह जब तक हम कलमे वाला झंडा तेरी हिट पे ठोक के नहीं लाओगे, इंशाअल्लाह सुकून से नहीं पाओगे। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं दावत देता हूँ शेख मोहम्मद अली साहब, साबका काउंसलर मोहल्ला ईदगाह, आए वो आपके अपने ख्यालात का इज़हार करें। शेख मोहम्मद अली साहब। निकलो मुसलमानों, इस्लाम की खातर, अपने बैतुल मुक़द्दस की खातर, अपनी आखिरत की खातर। मैं रब ताला की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात है। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी ज़ात आसम मीर आबिद साहब पाकिस्तान में आप हो। मैं आपसे अपील करता हूँ, आलमी इस्लाम की दुनिया, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ साहब आपसे अपील करती है कि खुदाया दुनिया में आए और जाना भी है। जनाब मुशर्रफ चला गया, अयूब चला गया, सिया चला गया, आपने चला जाना, मैंने चला जाना। आज आपके पास मौका है फलस्तीन और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का। आप चाहोगे इंशाअल्लाह आलमी इस्लाम पूरी दुनिया में छा जाएगा। हम आपसे अपील करते हैं, पूरी उम्मत मुसलमान आपकी तरफ देख रही है। आप चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यहूदी और इसराइली, अमेरिका, इंडिया नस्लों में बहुत हो जाएंगे। आपको अल्लाह ने मौका दिया है आलमी इस्लाम का लीडर बनने का और आलमी इस्लाम की पूरी
पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ देख रही है और आप सीयत दिलाने से है। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला आप वो फैसले करेंगे जिससे उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान और सैयद कराने का सर बुलंद हो। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व क़ातिलू आइम्मतल कुफ्र। अल्लाह तबारक व तआला अपनी पाक कलाम कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कुफ्र के इमामों को कत्ल करो। और अगर जिहादी अय्याद जमा की जाए तो 8.5 पारे मेरे भाइयों बनते हैं, तो वक़्त कम है। अल्लाह ताला फरमाए काफिरों के जोड़ जोड़ पर मारो, पोर पोर को काटो, जब तक फितना खत्म नहीं हो जाता, दुनिया को भी इस्लाम का गलबा नहीं हो जाता, उस वक्त तक हमने जिहाद करना है, कताल करना है, इन काफिरों खोपड़ियों को उड़ाना है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि जिहाद ऐलान करें और कश्मीरियों के साथ भी और फलस्तीन के अंदर हमास की हमायत के अंदर गवर्नमेंट अपनी क़यादत के अंदर मुसलमानों को पाकिस्तान की अवाम को वहाँ जाने का हुक्म दे, आर्डर दे। और फिर देख ये यहूदियों का हम किस तरह गला कमा करते हैं। अल्लाह का हुक्म है जब तक दीन दुनिया के ऊपर गालिब नहीं हो जाता, फितना खत्म नहीं हो जाता, उस वक्त तक जिहाद करने का हुक्म है, कताल करने का हुक्म है। हम हुकूमतें से मुतालबा करते हैं कि हमको पाकिस्तान की अवाम के जज्बात है और हम आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। ये ना हो अगर आपने ना किया तो फिर जो अल्लाह का हुक्म है, रसूल का हुक्म है, जो इनफरादी तौर पर हम जो कर सकते हैं फिर हम करेंगे इंशाअल्लाह। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, मुजाहिदीन से रिश्ता क्या, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, मुजाहिदीन कदम बढ़ाओ, मुजाहिदीन कदम बढ़ाओ। अब मैं दावा देता हूँ मोहतरम जनाब प्रोफेसर हबीबुर रहमान साहब को, जो हमारे पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग तहसील पाकपतन पीपी हल्के 193 के सदर हैं। आपके सामने हम कलाम होते हैं प्रोफेसर हबीबुर रहमान साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर। फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, सारे भाई हाथ उठाकर जवाब दे। फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या। इस्राइल तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। इस्राइल तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलूना इन कुंतुम मुमिनीन। मैं कोई जोशीली तकरीर तो आपके सामने नहीं करूँगा, चंद बातें आपसे और चंद बातें अपने रब से करके इंशाल्लाह इजाज़त चाहूँगा। हर बार हम चौकों में खड़े होते हैं, एहतजाज करते हैं, अपने भाइयों के साथ इजहार यकजहती का मुजाहरा करते हैं। इसका बहुत बड़ा मकसद है। इसका मकसद अपने फ़लस्तीनी भाइयों तक ये पैगाम पहुंचाना है। मेरे साथ रहे, मेरी तरफ देखें, आपसे मैंने एक वादा लेना है इंशाल्लाह। उनको एक पैगाम पहुंचाना है, उनको बताना है कि ये दाढ़ियों वाले, ऊंची शलवारों वाले और जो इनके साथ बाकी भाई खड़े हैं ना, ये अल्लाह की कसम मुखलिस हैं आपके साथ। हाथ खड़ा करके बताएं अगर मुखलिस हैं। अल्लाह की कसम हम मुखलिस हैं। लेकिन मसला है कि हमें आप तक पहुंचाए कौन? जिन्होंने आप तक पहुंचाना है ना, वो मुखलिस नहीं है। जिन रास्तों से हमने जाना है उन रास्तों पे हमें रोक दिया जाता है। मेरा बच्चा अल्लाह की कसम, आज ये अब्दुल्ला बिन मुबारक में पढ़ने वाला, आज वो ये सबक पढ़ रहा है कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को पूरी दुनिया में कायम करना है इंशाल्लाह, और पूरी दुनिया के जालिम का हाथ हमने रोकना है। और मेरे भाई, ये दुनिया के जालिम कुछ भी नहीं है, लेकिन जालिम कौन है? वो जालिम है जिनके पास पावर है, ताकत है, कुव्वत है, लेकिन वो बीजी बिल्ली बन के बैठे हैं। सबसे बड़े जालिम है। अल्लाह से दुआ ये करता हूँ कि या अल्लाह
یا تو ان ظالموں کو ہدایت عطا فرما دے یا ان ظالموں کو ایسا کوئی سبق سکھا دے کہ ان ظالموں کا جو ان کے پاس طاقت اور پاور ہے نا وہ ان کے ہاتھوں میں عطا کر دے جو تیرے دین کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کی قسم، میرے بزرگوں کی کل بھی دعوت یہ تھی، آج بھی یہ دعوت ہے، اور زندگیاں جب تک ہماری موجود ہیں ہماری دعوت یہ ہے، ہم مسلمان کو کسی کونے میں، مظلوم مسلمان کو اکیلا نہیں رہنے دے سکتے اور نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہماری کوشش ہے میرے بھائی، ہماری کوشش ہے، اللہ اب تیرے ساتھ بات ہے، یا اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے کہ یا اللہ ہم ان فلسطینیوں کے لیے کس طرح ہم تڑپ رہے ہیں، کس طرح تڑپ رہے ہیں۔ ہماری نمازوں میں یا اللہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ میرے شیخ اظہار صاحب کھڑے ہیں، یہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، شیخ اظہار صاحب کے شاگرد ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، میں نماز میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول کر لے۔ یا اللہ، اللہ کی قسم، یا اللہ آج ہم تیرے ساتھ یہ یہاں پہ عہد کرتے ہیں، یا اللہ تم موقع دے، یا اللہ تو ہمارے لیے راستے ہموار کر، یہ سینے انشاءاللہ اللہ تیرے دین کے لیے ان فلسطینی بھائیوں کے لیے حاضر ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے اللہ سے وعدہ کریں انشاءاللہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب میں خصوصی خطاب کے لیے اختتام